Mag-Gildark pa nga kalaban. Si Cams, di ba ito yung kay Pego, guys? Kay Pego to, alam ko eh. Marunong ata kalaban, guys. Sila Gildark ba to, guys? Mag-Gildark pa nga kalaban. Content talaga pag natalo, gago. Gago to. Ano mo pa yan? Nice, nice. Ang masasarap kalaban. May kwenta. Alagad si Pego ang puta. Pwede na yan, boy. Ate ah. Demon kite to. Patay. Tara, tara kahit sino. Gildark. Ayoko dumive guys, no? Death challenge to guys. Putang ina mo, namatay pa din. Gago ka talaga. GG Lods, Gildark, tsaka Cambs. Mga palong content creator yan guys. Nice G guys.